हेलो स्टूडेंट फाइनली आज घोषणा हल मेथर चूड़ान्त फलाफल तो फलाफल घोषणा होवार पिछते स्टूडेंट सकলৰ मनले प्रश्न आइছে जे एबार मेट्रिक परीक्षात डिस्टिंगशन स्टार पाले सरकारे की एवार्ड দিব फार्स्ट डिविजन पाले की एवार्ड प्रोवाइड करिब बा सेकेंड डिविजन थार्ड डिविजन पाले सरकारे की एवार्ड দিব स्टूडेंट सकলক আৰু বহুত স্টুডেন্টে এনেকে প্ৰশ্ন কৰি আছিলা হোৱাটছআপত যাৰ কাৰণে ভিডিওতে তোমালোকক জনাবলৈ গৈ আছো তো বহুতে হুদিয়ে আছিলা যে কিমান পাৰ্চেন্টত কি এৱাৰ্ড দিব सरकारे एबार तो तुमालुকক आजिर ए भिडिओत डिटेल्सत जनाबले गय आसु सरकारे तुमालुকক एबार किमान पार्सेंटत की एवार्ड দিব तो तार आगते तुमालुके जदि आमार ए चेनेलत आजि नतुन आहिसा तेन्ते आमार चेनेलटु सब्सक्राइब करि राखिबा जाते एने धৰণৰ इनफर्मेटिव भिडिओবোৰ तुमालुके सदाय पाइ थाका आरु छात्र छात्रीসকল तार आगते तुमालुके आमा कमेन्ट्सत जनाबा तुमालुকৰ रिजाल्ट केने होइसे तो छात्र छात्रीসকল मेट्रिक परीक्षार्थीসকলক আগৰে পৰা सरकारे आनंदराम बरुवा एवार्ड দি আছিলে আৰু आनंदराम बरुवा एवार्डत आगते तुमालुকক लैपटप प्रोवाइड करिছিলে किन्तु एबार सरकारे आनंदराम बरुवा एवार्ड लैपटप प्रोवाइड नकरे लैपटपर हलनी तुमालुকক एबार 75% जिসকল स्टूडेंटे पाइছে तेलुকক 15,000 के टका प्रोवाइड करिब 15,000 के तुमालुকক टका দিব लैपटपर हलनी आगते आनंदराम बरुवा एवार्डर आंडारत तुमालुকক लैपटप प्रोवाइड करिছিলে किन्तु एबार जोनসকল स्टूडेंटे ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী উভয়ে 75% जिসকলে লাভ কৰিব তেওঁলোকক आनंदराम बरुवा एवार्डर आंडारत 15,000 के पैसा দিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুতে হুদি আছিল যে গাৰ্লছৰ 60% দিব নেকি বয়সক 75% নেকি তো এটো নহয় তোমালোকৰ মেট্ৰিকত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী উভয়ে 75% নম্বৰ লাভ কৰিলেহে তোমালোকক आनंदराम बरुवा एवार्डर आंडारत আগতে যোনটো ল্যাপটপ প্ৰোভাইড কৰিছিলে এবাৰ তোমালোকক 15,000 के টকা দিব আৰু বহুতে হুদি আছিল সেকেন্ড ডিভিজন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পালে কি প্ৰোভাইড কৰিব তো সেকেন্ড ডিভিজন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পালে সরকারে কোনো গভর্নমেন্ট এৱার্ড প্ৰোভাইড নকৰে সেকেন্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন পালে ল্যাপটপ বা মোবাইল এনে ধৰণৰ কোনো এৱাৰ্ড বৰ্তমান তোমালোকক প্ৰোভাইড নকৰে আৰু যিসকলে 75% পাইছা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী উভয়ে তেওঁলোকক হে কেৱল आनंदराम बरुवा एवार्डर आंडारत তোমালোকক ল্যাপটপৰ হলনি এবাৰ 15,000 के टका দিব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিওত তোমালোকৰ বাবে এই ইম্পৰ্টেন্ট আপডেটটোৱে আছিল আশা কৰো আপডেটটো তোমালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তো তোমালোকৰ যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকে কমেন্টছত তোমালোকে হুদিব পাৰা যিমান পাৰো আমি তোমালোকৰ এনসাৰবোৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম।